Okay, next is 3.8 potential divider. So explain principle of potential divider. Okay, so for potential divider, dia adalah simple circuit which take advantage of the wave voltage drop across the resistor in series. So I highlight dekat sini in series. Why series? Sebab series sahaja yang boleh guna konsep potential divider. Selain daripada series tak boleh. Okay, so next, the idea that by using two resistors in series is possible to divide a voltage and create a different voltage between them. Okay, so the current flowing through each resistor is the same because dia punya connection adalah series. Jadi kat sini awak boleh carilah untuk case ni. Okay, so untuk case ni, contoh gambar rajah ni, you ada voltage supply, you ada two resistor. Okay, you ada two resistor, resistor 1 and resistor 2. You nak cari voltage across resistor 2. You boleh juga buat cara manual, tak ada masalah, macam you buat series and parallel. Tapi ini kita just nak tunjuk cara senang macam mana nak guna potential divider. Because some question they ask you by using a method of potential divider. Please calculate the voltage across resistor 2. Maksudnya you kena guna potential divider. Kalau you guna series parallel biasa, markah you akan hilang macam tu. Okay, so untuk dapatkan current total, you akan buat apa? V akan bahagi dengan R total, iaitu you kena combine R1 dengan R2, iaitu cari dia punya R efektif ataupun R equivalent. So based on ni kita tahu V adalah V in yang ni. So R total adalah gabungan antara dua resistor because dia adalah series. Series kan tambah terus R1 plus R2. Kalau you ada 3, you ada 4 resistor kat sini, you ubah yang ni, R1 plus R2 plus R3, macam tu lah, plus R4. Banyak R yang ada, semua kena masukkan dekat sini. Itu kita panggil R total. Okay, so therefore the potential different voltage across R2 is given by, okay, kita nak cari R2 kan. Jadi untuk cari V out dekat sini, dia adalah consideration daripada R2. Okay, okay, untuk dapatkan V out ni, dia adalah consideration daripada R2. As you know that untuk dapatkan R2 kita guna Ohm's law, dia adalah R V out sama dengan, okay, V out sama dengan I2 R2. Okay, disebabkan I yang lalu 2 adalah sama dengan I yang lalu 1 dan sama juga dengan I total sebab dia adalah series connection. Okay, dia adalah series connection, so kita boleh simpulkan sebagai V out is equal to I total times with R2. Sebab nak cari dekat V out ni dekat R2. Okay, so V out is equal to I total ni, kita ambil equation yang dekat atas ni, masuk dalam ni. Okay, so you darab dengan R2. So bila kita susun V2, nak cari V out adalah V across 2. Okay, V2 R2 perkan dengan R1 plus R2 darab dengan V in. Okay, so inilah formula yang you kena tahu. Kalau saya ingat senang saja. Contoh saya ada supply and then saya ada 3 resistor yang connectionnya secara series, R1, R2 and R3. This is V supply, and then saya nak baca dekat sini. Saya letak voltmeter dekat sini, saya nak baca berapa nilai voltmeter kat sini. So saya boleh buat guna potential divider, di mana untuk dapatkan V2 kan, V2 sama dengan resistor 2 bahagi dengan whole resistor R1 plus R2 plus R3 and then times with V total. This is V total. So dah siap, tak perlu you kira current satu-satu sebab you buat ni kira dah simplify lah. Okay, macam tu. Kan contoh kalau kata awak nak cari dekat R3, madam nak dekat sini pula, nak dekat ni V3. Okay, dapat V3. V3 sama dengan R3 bahagi dengan R1 plus R2 plus R3 dan darab dengan V total. Macam tu lah. Okay, so kalau nak V1, ubahlah. Yang mana patut ubah selalunya dua benda ni yang you akan ubah lah. Okay, yang ni dengan yang ini. Okay, yang lain semua akan sama. Okay, so next let's try this. Okay, so figure we have a 12 volt battery. R1 is 6000 ohm and R2 is 3000 ohm, and then V out is connected to the resistor 2.
Vout ni adalah voltmeter dia lah. Okay, calculate the output voltage. So nak V2. As you know, nak cari V2, V2 is equal to R2 over R effective. Ada berapa R resistor dia? Ada 2 sahaja. Jadi total bawah ni 2 je lah. 2 je. Okay, darab dengan V total. So kita akan dapat lah 4 volt. Okay, kalau R2 ni 4 volt, awak dah tahu dah R1 ni berapa, iaitu 12 tolak dengan 4 volt. Macam tu juga boleh lah. Okay, next question 2. Okay, ni advance sikit. If a voltmeter of resistance 3000 ohm ni, salah type ni. Okay, 3000 ohm is connected across the output. Determine the reading of the voltmeter. Okay, sekarang ni dia cakap voltmeter yang letak dekat sini tadi ni, dia ada internal resistor, nilainya 3000 ohm. Okay, jadi dia tanyalah berapakah reading voltmeter. So dekat sini saya dah buat analogi dia. Okay, tadi 3000 ni resistor asal, and then kita letak voltmeter kat sini kan. Dalam voltmeter tu ada resistor. So saya lukis macam ni. Okay, so sekarang ni apa kita kena buat? Kita kena selesaikan dua ni dulu dalam, bagi dia jadi simple circuit. Okay, untuk jawab potential divider ni, syarat dia kena dalam keadaan series kan. Okay, so sekarang ni kita punya case R3 dengan R2 ni adalah secara parallel. Jadi kita kena serieskan dulu supaya dapat bentuk macam ni. Tak kisahlah ada banyak lagi berderet kat sini sekalipun, kat sini sekalipun, you kena combine dia secara parallel dulu untuk jadikan dia finalize series. Bentuk dia mesti jadi series macam ni. Baru you boleh guna konsep potential divider. Okay, so macam tadi saya dah buat, because R2 and R3 adalah parallel. So parallel kita selesaikan secara parallel means R23 dia akan jadi apa? Dia akan jadi 1 over R efektif kan? 1 over R 12, sorry, buat kat R efektif 123. Okay, 1, 2, 3 is equal to 1 over R2 plus 1 over R3. So dapatlah R23 sama dengan 1 over R23. 1 over answer lah. Okay, 1 over answer. Okay, jap Okay, you satukan per benda ni. Okay, satu per answer. So, you akan dapat 1500 ohm. Okay, so kita selesaikan cara untuk dapatkan voltage across 23. So, V23 equal to R23 over total R, R1 plus R23, and times with V total. So, we get 2.4 volt.